ni be zana berani tome ezin kele ati jan yelmano ni saw ani zanora yani jan stima turtar ati yipaya po na man ati yelmano kuta ati jan ayelmano azudanwa a in adar a buruchu bibi anar tinso ti vieni a bibi anu dar a ni kurbe nakbe a région du Sahel a vonya benabole e solhan eke benakbe abe ton abe ton sauria bibi atapuri a gouvernement nikpe na a Christophe Dabiria ni au ministre anu zawni agber mi ken abe na tigir a ton sauri ale ani kurbe beyana watun abe lora eke benata be wulake sur sanveni yaga bon yon benata bebe touri ndire eke abel dimbe na touria bebe tibeabe be indibe minazo ele wa ebe wa wo a be bomi benazo ebera eke uli bomi na le san abe sura be wulake asolha u in tele andibe na tituri tar yaga bob salmea ana ihanya andibe za zona me nina nya do sule poa a tonton bome tiora be a vunya po a diam bibir bena viri gir a yel sori anya na to sori na tumbaria bela tutar leken a vunya na a sebatin poa a belur na andibe zo ken tinjo asie a sebatin ni a solha a bebena ku andibe a bezu me kilo pieni andar anya to sobe eke ayelena ya asojari na wa viri koli azie gure abe tonton bome bon bele ka abelore a uli bom nena adota yir priponi a nakoyir na be avonya poa nina nye adosule poa a ni kurbe benya be oni vuni azir anyaza adota yira abe wop atini ni abome tonton bome na naton sumbia zoni eke abnebe bele dimza na zo tinjo asie a sebati poa betan nibe tura yo point doli nibe koba yo ni lizai ni andar anyato sub a gouvernement ni kwen ata abelora basirina yi tuoru eke au eropoa o zeoni kokor yeke sizana o wan atitun na yor yon eke mile bobo erso andibe a gouvernement minga yo yon bon yon ayele anyana ya benyena bonke awani ni wahala yaga awari ni yele yaga na yon andibure bena ku abendibe eke obobo puri abeli demza nibe na kpi ayele nyapoa anamun sa otun ku abe kuni gazivla eke abeli demi mina paulia o pure na namun sa otun ku be yambaro buzan na ton sun abela apoa yambaro bele tun atin watun cha mea eke au manu poa ulake a gouvernement mina sirina enfant ala ime gazi ni abundiria bena ewni fon andibe benya za nazo watinjo asie asebatin poa abeta wa gure me bundra bi agazi eke a ministre mina ayelman me ministre emitu kena au europa we kasizana ala ibundiri enona en beti dena nu wani bundiri a dori vupo na wasoni andebure eke abundiri na be a vupo be a yawmena tame ton ko bata do le liza yini pie anyato soba abelura ako ifero yel ferai bena chanle vir aseba dota yira benyena bonke balbena be abeya bebele zuo nibe ayobe adota nikpe mina man le be mina tun atomia ugulake ayelena ya balbe abeli demna paulia be wani bena beta menibe lizayi anyato soba bena nibe lizayi sowa be tuole nibe lizeriata abekeni be adori vupo abeli dim bena bekeni adenuna asirina abalbe karo wo bekeni eke apuria be waponi hele pele otun wo andibe ngare abekeni abemne beti nye abe baluna kweme yagazwa abe terbe keni wani awagadugu tiompo eke gouvernement nikme pourena a gouvernement tonton be beleza nazi avunya po son abeton andibe benyaza tonpo sanwa eke abe viru poa be wachana viriti yi adori tiompo be minale keni abalbe a gouvernement ni bwen na titabe mi wula ke sizana onyena bonke abalbe beleza benanye abebe adori be aseba vupo abeli demi bena wanya wagadwa don au banfu poa be karen abe zivla eke otieke a gouvernement na eonikwen abe sanuza abe ku irwobir abe sanu polepo eke ana in a gouvernement nuna ari abe sanu yele eke a ministre mi na kare a yelman be yelezi emitu a viru nya poa
ona wajda era we yela ke sizana apeti ba beti yeke a beli dimna paulia beti tan mendibe liza yia a beli dimna ti ime akunia a beti sor abeta mendibe kuba dole lizeri pieni ayi ke be wa won pori andibe man a ime akunia tan ndibe kuba dole liza ta anyato suba ke a in kunina be sor njaw yon portar a la a in a uli bibene benati bier a solhan vuopwa na vunya na i a gorongorom vuopwa belormia vuo bebe be bole marko ni telekan a te izir anya yia ni kurbe meti bena be a uli birne metin bier a lena a belora a be tum be miku mendibe lizeri ania a lena bela wa bobe be de andibe lizeri ani wa sor po andibe kuba dole lizeri pieni ayi nakbianya aza awatituwa tame andibe kuba dole lizata oboku yeke teuni bere na viri ge ayelanya be zawri kokor bole anibureza ma asojari vira koli zienya za na jubrika to ban abeli dem na to aton sori anya bunza na to sun abio ayele anya tabe tale watwor ire ale police na chana cheni ati yelmano tina chana ar a région du Sahel vopo a belormia e bonke ani kurbe na bebe a kora a dian bibira ni yakana zo eber abe yiri wa be vure a dori timpo a lena tonor mina kare golu yelesie a Sahel makurapo tiponi a région de l'Est makurapo mi ganye sonfu tonor be bole rekopa onye sonfu ni bundiri ni gari safame ni bumbatakime na soni andibe benya za na zo berabe yiri wa vure adori timpwa arekopa ulake anibe benya benabobe be sonwa be boke be son commune ayop na i Sahel commune ni abundiri abundiri na na sonni ani bura atan meton kuba dole lizata ni pieni ani anyato suba le male be wani na meina manula asen abemene mina zo ebe to pa abedun zonia be poni me bur busiri ni burali na wapo ko abeli de mi na be abe yele na siri kweme yaga be na mi ko be ni busiri ayi ni burali ben abunza na to son kani a chubi ayume angmen poa ami to do yele to abe mi to wazebi anan ale enwa be chana mi le nyeya bo adun anya bundire nata me ton kuba dole lizeri pieni ani anya to soba abume anya za bena de adori mer ndurupwa uzawni kokori kesizana no irebeni yaga bun abume anya bena powa na ko anebe benya na zo wanjo asie abe commune poa irebeni no yaga bun kani chura ngmen poa ala ime ado na vla yelia ana sona anaw aton ngmaso arekopa me ina manugula o intonor na sone agogolbe ni akakobe abeton njowtar amile itonor na boku son agolu yele ni aton panyige a région du Sahel ni a région de l'Est vopoa ale police na chana cheni ati yelmono abelora tina vira ti a unde vopo a unde vopo mi a belora a in a dara a sunoda betele bena bole bonia a ulibirna a ministre na kare a gbanvu ni atitin so nalu yelezia no medama le viru ti abelo a ministre na dayi abea a in kusi down no ti bin a kusier onati bina be boke be wa ma me goluzie a bonitempo na a unde ma pona poa atomi na seoke atun abelora a in salme iru zienya na be a unde vopo abe bole endeavor mining ti poni tono bena bole groupe tropique agrochem pa ti bare a SNC Tech tono bere anya atana nyetar antar libye na ta me milliard andar do le million ko ba nu bo beton meni agolu zienya a le golu zienya kan yumpona atomi se oke abare abeton tin atomi abe ime golu tiora abena gole a vonya po bena gole na ani nimil le chan da me ania wa a wa kwa abundi noro atondi terakan abe pan le ku a ulizibene nene abe ime a Burkina Faso tiora kana abena kore bena mi a kore na aton ken meni peleton bi kore anene aton ken ten yorua a vonya bena bobe bembea
be wula ke o toso beka ati Burkina Faso ti on poka e bele mi la ajirka ati niseble ten na be amuton lobazie vupoa azienya toso beka be e a ministre na kare agbanvu ni ati tinso na alu yelezie minati ziabe e de a erwa we kasizana atonoria una nya una in bom nana wani libye a Burkina Faso ti on po yaga point be boke a yumpoa ani benana seoke be mitun e buoli atera kan abe kwa aseoke anatona mita meni tura nar anya to soba e bela abobe be jirka me anen benana mi yini avunya po as e guoluzie nya po anen seoke amita meton ko ba yuo doli liza yini pie anya e bele wa koreni atenyoro a in bom nanasiri wani libye a Burkina Faso tempo atiteumi waton metol yen ala police na chana cheni ati yelmano e abelora tina law ti yi akudugu vopo e abelora a in tomena beda lezili e atomea a in a gbata sobanya a projet par be atasoba a be bole e impulse e atonornya a in a powe na be ati tenlipo bi a ten mina telina bebe pieli a tembera wati poni a ni kurbe na yanya a pobe yaga ziemi zo ti be zir vura a belena a be bobe be zili a projet nya to soni a pobe benya eke abe manu po be wula ke sizana be nyina bonke a ti Burkina Faso ti onpo a ni kurbe na pa ziyagana e le male a balunya be na bole a covid-19 o mele a bembe I andibe mi ko puletwo arazi ben ko powe e be bonye bonke atiti wome mia ateri tone yaga e andibe be ma ban atomi ale ona abe de libye na tame milliard ben dans les millions ko ba yo point na de atome toni atome anya yume atapo e so apobe be mi ton de ati wero e atiti wome me achune adozun ni a bume ngara mi ton liebe a bele sami akọ be power benatona mi de a albume ne bena I liebe ale ya bundi yoro kwore atwato e sombe e bi be mi mile de anatona som abe bundiri polepo a ton nume tawari akombalo abe bibirzi eke atome anya asoke aton ati ngbakuri berebere anupo e angbakuri anu ala in a Sahel ti poni a centre nord a nord ni a sud ouest watibari a centre ouest vopo eke benamanula atome anya al pobe wasiri de a I abe tomea anasona ndibe pobe nanata mendibe tukoba ndar anya to suba e ala atona abe bibir mina wapona bunza nanato sun ati Burkina Faso tin oton zebi anan ni akon akana tinapo ati dia yelmanu pame eke animbe yaza na bera ni tome ezimberu wonti watu atemia ni teripuru eke ni zimvla awali chakmana funa jiriti kapina kumema kinyo simantangani mo kitabu suma koma masondega sonanga ya kwesi mani misalo kwes sompema yana kwa kokya somlala pepena kungengong yonke kankaso telo sini uru kolla dinime na doro kama chakma ndabu suma koma kitisia bukuruslalo bohongo kirangwe paro kuma somingi sama ngoti ngwani makusebe bongona soguma keke kambi na basha ngifa ngunke ta paro kene na kanu kama busuma koma ya somingi sondana soguma bongo santi dugu yida ngwe uma pare hon bobo bere hon pare hon ngukuru slalo bo sia mara hon pare hon yone sia ngoya kilo fun sa hon de dugu suguma bobo ye ngwe on tanga pare hon dogo shebe che la sama hon ngwe hon e wodo na ziogun one sa yo yerema una la sama ho koro hon somingi sama tieme ngwi ho yeti kabinisia deremanda hon Nikodem sanu yiranona
awe ngion sa pare hon onenti yo somingi sama hon be wiri santi dugu ngona sida boboda ho kera par hon ke ti somingi koro ho be ke somingi bara hon ta one ke dona jokun kolo parce que somingi ate sababu ke mame on wuda no ke ma et puis que kuma sena somingi bara na me ni plasa una ni plasa koro ho kiana na fado zame ngo ho kiti ale suma somingi sama dia on berene ba wokara brabo la son frère serba hon ina yaga frère ngo gbali ngo nwie on nan ko bonona yire neme somingi sonema ngwi fa on to somingi sama yazin somingi sonema sayo yerema somingi sama koron kya zeke kuma bo soro botige la soneta jamanda na soguma yeda ngwima inira na kuma barate somingi ma ngo fan dogo fuma Jacob sanu yiranona awe ngwion zegete awe barado ma farakoba sia koron somingi tuka na nyaye ngo yencha onegun awe barado ma inera na somingi ke barete ma depuis on fono do fuma basie ye variété ke ongu inasia ke ongu iguri fuma una fumo koro numane ku ngo kwani sbeni kia suma nafa kosebe wala mande suma ngo son la sonne ngo mande suma fana ngo transformateur mienteni somingo bi ni ta zonfrezana alors numane ku boti ngo ya achekete yiona boti ngo foro gari tatena boti fana nemena ye on foro donc una numane ku ipibita tiko ya bara neme made fana una siao yi foro parce que la son nafa kosebe inirena kumati iwo somingi tuka nguwa na bara hon kabine dogo sana pla ani kuru sonru e koro hon bunguna suguma ha ye wo somingi sono wa suma nko somingi tuka nguwo na sonnono me somingi tuka nguwo gumene ibiringo doro yimame do pesra sa humanity wo somingi sono wata on sa pare hon dugudana nyaye ngo onte sababu yita bara on ma yazinga ali on ko ngo pepe yikuma siri wata somingi bara honga zakari sanu yiranona on sa pare hon ma kwani me somingi shobe bentie o kinita yerama bodo ki yara somingi koro wanja varité bredona ba ismani teraga te ina lawani pla ki wo ho bo kwani ki bona barata bere ki kwani dugo nye sona chebe tikitaka bon ki diamanga ki projet na bogun a chebe ki diamanga suru ka kitaka nyanga ni tiega fu tiega ame yoko me shuru ni yara laga gamwa nyanga ni kibita ni chebe fa ko ya barama una fu tiega ame yara debrouiller me yara ma bo sanga fombi a nyanga bi kuru za wonna bo me nyanga ni gumbe tebra be kuna fono itaka ngo ke nyane amanga nyana du wal tiga me itaga ngona me yara tiya ke wuro me ki barate suma gun ko ki yere mi shibene sogo dora kuma wuro ho jame yake yikweni fugaye kuna duru kwani timena amanga bara jame ma be on dabe somingi lona yiri wa fo barate frene tibeta ngona suguma dauda sanuna doro on da men misalata digna don fa barate frene tikitaka bon ko la fait une question ne débrouiller sur mon son barte frère tchega bon puis tout tchega ça c'est un bon mais on fait kia quand se bene ko fanga ma e ki jama ngune pour que ki équipement gun ni se ne barte en fa ko barama mo era mi aduguna do parce que bin son fa pegun ina fanga pepe ya wol frère mama bia son bi ana barte ma be sana plagun be zo fun penuma donc bina sege bi perdi al bi bien donc
vraiment fangman smen soro kakita un fato ke barte fere gunim sala pe jeune qui se barta fato so mingo ma sebe ke balbe on jamana za balo on men sala on kya Somingi sama uma tian fo sogo foro gun yita zabre dana. Ngongwi on duguna na yirei somingi soneta sa pare hon. Ali beleye Jacob sanuna cha somingi sone pe na pongwa yita on sa pare hon on da. Tibani mi yira una barate suma oma ibama on mie somni variété ngun sao ibama ni gun ni kaya loho mais made mi ti ta ya draga parce que mi ti ta aforo mais ata gun nyanga wala rendement e nyanga mais ay fana ta barati parce que bin de so mun kala wa parce na numaye a font a te una variété parce que variété na une transformation yi font ya transformé la nafati voilà et donc ibama fana variété na tala ou bien numane plat gu ni kachige ma fana la au lieu ibashi numa sa gun hectare tala o ini funfun gun wabara bo sere voilà urudara kuma banfura kuma yote ya hectare bufrete misama hectare fun ko ngon ita voilà bon ibama una variété gun parce que transformatrice tini ya bara ya bezin basie ina nyai tita yere on akeke tabe yana zabri maliu itita na tabe yana zabri Niger mais so mingi gunga voilà yo tingwe so mingi ta on variété bon en te wobra yo woko una variété brio marché na gunita voilà bon mien fana so mingi zon ma zone yo voilà ma tita ni pepita mais a dugu dama ki daga on zonga ki daga so mingi zon que daga mingi fana zon una fresio ki daga ni kacha zon frao jango ki nafagun voilà nya ki tode dugu foroga mana foro yega mais mien so mingi ta i foro voilà aita juda nya yega mais peut-être guro ma mene ko sebega ayena mi rande ma pere ke ma kesbe ni ki awu wa ko ne me fond e doza na wiri donc ke bama la rason yi yela manika ya dawo variété gun on technique gun fana gun on yalgo zinho mi fana zone on ki pepeta ha voilà ki ka tanga mirizon da manga ki ka tanga dugu zone da ma ou bien bamaka ma damanga ki fana yelemanika ki a zon frete non fana o ki te mingi zon soma a boko fana ki so mingi zon ki garison ki una acheke zon on na te ni ke nafa voilà Somingi soni timi yarati buddo kwe soro hon on sa pare hon somingi berebere non ta dana sogoma bara si pepe daye fege non boye teno nka yo yara wo yo tiko yo dugudome somingi bara koro hon pepe ko ye tado pepe ko ya bara donajo tia sogoma somingi son wetimi ye berebere wetimi zabri suma ngo tieme somingi bara na ko danga muna yire neme somingi sone ina berebere suma boy na zabri suma ma on beri na ko danga muna yire neme
kya jamana hon kuman man pepe tuma bunguna suguma pepe dagaye tadon soye mi faunto iwa somingi samawo iman zingu mi fa ke ngum paro kuma ta ya somingi sona na suguma cha kuma bongo na futi kapitu na kuma ma wakara mana yara kama ngone na tangega wuro na koza perikma kena wuri kuruza hoye ya baraza na suguma bo wasuruma kanichi